Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Philippines, good evening. Hilabi na din sa Cebu City kaya ang atong tukion karong adlaw bahin sa umaabot nga piniliyay sa 2025. We are very happy to be joined by the Timbers of Cebu City. Magpasalamat gyud kita sa CCTN. This is the CCTN Mayoralty Forum. I am Eric Espina and today we are joined by three atong ipahibalo nga 5 ang atong gipadadaan og imbitasyon pero tuluray ni sanong sa atong imbitasyon og para makahinabi kamo. So we're very fortunate to have on my right we have Mr. Julito Ko, and then to my immediate left we have Mayor Mike Lopez Rama, and then Dr. and former Customs Commissioner Filimon Yogi Ruiz. Good evening to all of you, or mayong adlaw kung whatever time is this program going on. First question ako, no? Mr. Julito, brief introduction nimo. Kinsa ka, unsa ka, ug asa ka padung? Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan. Mayong adlaw sad sa atong mga kaubanang kandidato, Dr. Yogi Ruiz and Mayor Mike Rama, ug ang atong moderator si Sir Eric. My name is Julito Serrano Ko. Basig mangutana mo nga kinsa si Mr. Ko, kay murag ni contradict ra ba sa atong apelyido ning atong personality, Mayor, no? So my grandfather is pure Chinese. Unya nakaasawa og taga Biliran province. So diha sila nagnegosyo hangtod nga namatay ang akong lolo. So di man kamao sa negosyo ang akong lula nga Pilipina. So napurdoy kato ilang negosyo nga mura og kining Happy Mart. So ang akong amahan ug ang iyang mga igsuon ni migrate sa Mindanao. Dito sa Mindanao, dito na minyo akong amahan. So dito pod mi nga tao. But 1991 ako ug ang ako ng pamilya ni transfer mi dinhi Cebu City sa Guadalupe. So mao na nga naka-decision mi pag-transfer og puyo dinhi sa Cebu tungod kay akong nakita nga angay gyud panggaon ang syudad sa Sugbo. So do na mi upat ka mga anak, pulos na minyo. Unya akong asawa naapod karon. So mao na Sir Eric ang akong pamilya. Negosyo background. Thank you. Eskwelahan. Former marketing consultant sa Grolier International Encyclopedia. Unya former area manager punta sa Phil Plans. Former assistant publishing director ta sa Central Visayan Conference. Unya nag-eskwela ta sa atong kolehiyo sa NIMCO, Northeastern Mindanao Colleges sa Surigao City. Daghang salamat. Mayor Mike Rama. Ang akong dugo ni Don Vicente Rama. 109 years ang nagsugod man siya og konsihal. Anak ko sa akong papa nga anak ni Don Vicente Rama. O ako si Attorney Michael Lopez Rama. Elementary
educated in public system, valedictorian. College, Veles, involved, but nag-martial man, elected as a Supreme Student Officer. Corporate, in my exposure with the British Group and Company since 1984. 1992 up to now, 30 years in public service. Councilor, Presidente ng Tibok Pilipinas, Vice Mayor, Presidente ng Tibok Pilipinas, Mayor, Presidente ng Tibok Pilipinas. O kini si Atty. Michael Lopez Rama, servant. Dr. Yogi Ruiz. Thank you so much, Sir Eric. Thank you so much to CCTN for giving us the opportunity to be here this morning and to present our plans and programs, our vision, our dreams for Cebu City. I am Yogi Filimon Ruiz, a public servant. I have been Director of PIDEA. I have been Director of Customs. I was former Commissioner of the Bureau of Customs. I am a native of Cebu City. I am a resident of Mabolo. I have 4 children. I have 3 daughters and an only son. Again, I am a progressive technocrat. My habit is reading books, studying, and as much as possible, spending time with my family. I have always been a jogger, a runner, and this time, an aspiring politician. Again, Dr. Yogi Filimon Ruiz, mag-alagad para sa Sugbuanon. Okay, mutoy mubo nga kuan pagpaila sa atong mga kandidato. Siyempre, mas dako pag yun ang ilang angay maidangat ninyo, may hatag ninyo, pero mubora atong panahon. But anyway, more importantly, I'd like to say that kaning atong programa, 2025 CCTN Mayoralty Forum, is in connection, in coordination with the Cebu City Interfaith Movements and IPs ni Apil sa ato. So my next question, nahuman naman si Mr. Julito, mutuyok na punta kang kuan, Mayor Mike, and then onwards, pagtuyok-tuyok sa mga mutubag. Your overall vision for Cebu City? I've been stressing about Singapore-like Melbourne picture, Cebu City. And this is anchor of 30 years of service branding that I wish to bring to all of you. Henry Ford have said, coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. For together, we can make great things happen for Cebu City. The framework that I have been presenting all the time, making SRP, this is now an enhanced or improved for years of my service, majestic SRP, enhanced coastal, colorful, downtown, bustling, up, midtown, then progressive, uptown, balance between development and environment, upland. Tuliro ng hiwi, ninduto ng bati, limpyo ng hugaw, huwag tangon ang baho, ayon ang gubot sa syudad sa Subo, apil kamong tanan, hindi madara na dako. Dr. Ruiz? I joined politics because of my desire to give Cebu City a chance to heal. We have been through so many years of
being run by politicians. But again, Mayor Mike Rama is a good friend. I have seen the progress, the gains that Cebu City has done. But again, I will be bringing a different kind of leadership to Cebu City. A leadership that will not be political, but as a progressive technocrat. I've been in government for 18 years, and I have seen the best practices of the different cities. Atong dalhon diri sa atong syudad, unsa to akong mga nakatunan sa ubang mga nasod, unsa akong nakatunan sa ubang syudad, how they made their cities successful. Let us bring a brand of leadership to Cebu City that will focus on progress, focus on peace and order, focus on economic activity. Cebu City will be a progressive city. Cebu City will be the Queen City of the South. No questions asked. But let us start with peace and order. Let us start with discipline. Let us give discipline back to the children. Let us give discipline back to the streets. And with this, progress will follow. Economic activity will follow. Government trust will increase. And with this, I hope my dreams and vision for Cebu City will be realized, because I, as a father, I want my children to grow up in a city that is conducive to learning, conducive to health. Gusto na ko akong mga anak, akong mga apo maglakaw-lakaw sa usa ka syudad nga hapsay. Kita nga mga ginikanan, di ta mabalakan na idawtang may tabo nila. And with this, mahangyo ko, kuyugi ko ninyo for a better and safer Cebu City. Mr. Julito. The vision of Mr. Ko is to ang atong mga kaubanang Sugbuanon or dili lang kay ang mga Sugbuanon, apil ang atong mga bisita nga nagikan sa lain-laing mga lugar nga maglakaw ta dinhi sa atong pinalangga nga syudad nga dunay peace of mind, dunay kalinaw sa panghuna-huna. Naka-obserbar ta, nakatagamtam ta ini sa niaging mga tuig nga based in my experience sa akong pagbiyahe-biyahe, dunay panahon nga makaabot ko dinhi sa syudad na anas mga alaunas kaadlawon, alas 12 gabi. Limpyo ang atong hunahuna. Wa tay angay kalisangan, wa tay angay gikahadlukan. Pero karon, based in my experience, personal experience, prangka-prangka nga istorya, bisan og alas 12 udto, ug naay mutapad nato, kuyawan na ta, ug kinsa na ni, unsaon na ta ini. So, ang vision, ang handom ni Mr. Ko nga, bisag asang suuka dinhi sa within Cebu City proper, doon na tay peace of mind. Sa unsa man nga paagi, dili man na pwedeng nga ato lang buhaton pinaagis pag-istorya or pinaagi lang sa pagpabati sa istorya. So, unsa may atong buhaton nga matagamtam gyud nato ang kasiguruhan. Matagamtam gyud nato ang seguridad sa atong paglakaw-lakaw dinhi. Actually, before by the way sir, pila ka minuto ni sir? Supposedly 3 minutes, but 3 minutes. oh, Sir. 3 minutes. Nakauna na ako ang 3 minutes. So, 3 minutes ramang gyud ay abi man akong taas-taas ni. Mauna ang bisyon, mauna ang handom ni Mr. Ko nga bisag nagdala ta og minilyon nga dili nato isud og bag, mupahuway ta, mulingkod ta diha sa kulon or mo higda ba ta diha nga bisag unlanan nato ang atong minilyon, wa nay tulisan, wa nay snatcher, wa nay hold upper diha. Mauna ang handom ni Mr. Ko, og kung itugot sa Ginoo nga mulampos ta, mahitabo gyud na. Ug unsa may mga formula, unsa may mga paagi, so dili nato madiscuss karon tungod sa kagamay sa atong oras. Daghang salamat. My next question is for Commissioner Yogi, no, Ruiz, Dr. Ruiz. What do you see in your own thinking sa may imong pananaw sa angay nga relasyon sa Cebu City ug sa provincial government and vice versa? Angay ba nga ang Cebu City naapoy say sa provincial governance? Ang provincial government pa pwede sad nga maka-apil og tambag sa Cebu City? Thank you so much for that question, Sir Eric. This is, let us just go back to basics. Cebu City is a chartered city. We have been
separated from the province. Our governance, the mayor, the residents of Cebu City do not elect a governor. Same with the province. The province do not take part in electing a mayor of Cebu City. But again, we live in one island, we live in one province. But we must put a delineation. We must put a line that province should not interfere with the affairs of the city, especially with projects, especially with governance. As we have seen right now, take the case of BRT. The BRT is a project that is funded by national government, intended for the residents of Cebu City. But because of politics, whether good or bad politics, but because of politics, the BRT is affected. It is a project that is intended for mobility solutions of the residents of the city of Cebu. But again, we cannot dictate upon the leaders of the province, but the mayor should assert his authority. Being the mayor of Cebu City, the mayor should stand for the residents of Cebu City. Projects delayed are projects, people suffering, projects para tanas katauhan. Instead of reaping the benefits of these projects, ang katauhan ang nagantos. And I hope, with a Yogi Ruiz administration, I will respect the sovereignty, the autonomy of the province, and I hope the province will also respect the sovereignty, the autonomy of the Cebu City government. But there is no room for division. We must work together, but in order to work together, we must respect each other. Mr. Ko. Wa ko'y pakialam sa probinsya og unsay mga project ninyo, dili mahitabo nga si Mr. Ko mag-apil-apil diha sa inyo. But remember, ayaw sag pakialami og unsay project nako sa Cebu City, magbangga magyud ta. So ang atong pagkaamiga minti na siya, but og unsay angay nakong buhaton nga makaayo sa akong mga constituent dinhi sa Cebu City, ayaw gyud kog hilabti kay dili sad ko manghilabot diha sa probinsya, kay kahibaw ko wa ko'y labot diha sa probinsya. Mayor Mike Rama, would you be also willing to undertake the same position, or do you see that pwedeng ibalik pareha sa una nga ang Cebu City pwede na mabutar sa governor ug sa probinsya? No matter what, history should have been respected. Because George Santayana have said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. My grandfather, the father of Cebu City, made a law in 1938 or so, making it a chartered city. What being incorporated in the chartered city? The right of Cebu City constituency to vote for the provincial officials. But the provincial official has no right to intrude. For my grandfather, a visionary, already was seeing what we have and what ought to be now. And that means when another law came in, 7160, and another law came in, or even before, that's where the word we have been disenfranchised. But mind you, with respect to some views, we are one. That's why I am fighting for one Cebu Island. It cannot be that we have to live because we are part of the island, and no man is an island. And therefore, collaboration, coordination, cooperation. That's why I've said the so-called CD, the Cebu Coordinating Development Council, should have been pushed and make it alive. Because in that forum, Eric,
the integration, the collaboration, and finally, what I would have wished, the acronym DIET will be the topic of not in Primus Inter Pares, but we all are Primos. And what is this diet? Problems of drug or drainage, infrastructure, environment, traffic. That's why no matter what, the problem of Talisa is our problem. The problem of Mandawi is our problem. The problem of Constitucion and the rest of the municipality will definitely affect Cebu City because Cebu City is the magnet. Next question. Mr. Ko, unsay posisyon nimo sa kuan pagtukod sa usa ka Metro Cebu Murag Development Council replicating pareha sa Manila? Okay, thank you. Sa akong plataporma og naka-notice mo regarding labi na sa atong problema karon sa kining trapiko, baha, unsa pa diha. So akong unahon ang mahitungod sa traffic nga maoy usas mga dakong problema nga giatubang nato karon. So Sir Eric, ang atong kung itugot sa Ginoo nga kita mo'y makalingkod as mayor, number 1 atong buhaton nga i-apply, atong i-apply ning number pudding lang sa pang short term na siya. Kay kung pananglitan si Para sa Cebu City ni? para sa Or Cebu City, Metro Cebu na gyud ni? Metro Cebu na ni sir. Metro So, Cebu na. my question is kuan kaning usa may mong baruganan bahin sa kuan pagtukod og Metro Cebu Development Council. So mao na including na diha ang kining atong program mahitungod sa Metro Cebu Council, like Metro Manila. Oo, dito sa NCR. So mukuha tag mga expert nga mga engineer nga maugyoy mo sulbad ining problema nato karon. So as of now mao nay atong ika-sulti Sir Eric regarding sa kining nagkadako nga Metro Cebu. Oo, like dito sa Metro Manila. Mayor Mike Rama. I used to be, and I've been Regional Development Council Chairman, President of 6, 7, and 8. That's the reason why, because of that assumption, we have the CCLEX. And coming down within the province, we have the so-called the Metro Cebu, which is the MCDCV, Metro Cebu Coordinating Development Council, whereby, as I've said, we cannot be living in an isolation. We must be participating as big brothers, sisters, and what? In addressing concerns. And the concept I was introducing, that every LGU will have a time to preside. No one should be claiming being primos. We all are inter pares. And of course, under the Regional Development Council, we will be lobbying before that council, which I've been the president once, on certain projects so major that it will address water, traffic, even power, etc., etc., etc. Because, as I've said, hayag ang Cebu City, ngit-ngit ang Mandawi. Hayag ang Cebu City, corruption anywhere else. I mean, it would not augurs well because we need Cebu City to be an attraction, a magnet, and somehow, as a mayor, I will always engage interaction with the rest.
under the Big Brother program of my predecessor before. And that brings everybody, brothers and sisters. Dr. Ruiz. Thank you, sir. Again, I have always been an advocate of cutting bureaucratic red tape. I was champion of ARTA in the Bureau of Customs. Cutting bureaucratic red tape, streamlining processes. If we add additional layer in the bureaucracy, it will burden our constituents. For me, we already have the Regional Development Council. We already have the RDC. Why don't we maximize the RDC? Why don't we convene the RDC as often as possible? For me, if the purpose, the intention is to bring all the different elected officials of Metro Cebu into one table, then by all means, it is good. But let us take the look of the situation in Manila right now. The MMDA was created specifically to bring all the different cities together in the greater Manila area, in Metro Manila. But again, there have been apprehensions, especially in the MMDA, implementing projects in these different cities. The elected officials are kind of apprehensive. They always say, why are you dictating to me? You're appointed, I am elected. Give me, this is my city. Give me the autonomy to run my city. We have seen the different practices from the different cities. We already have a system in place. The Regional Development Council is an effective system, it's an effective mechanism. Let us convene as often as possible to sort the different kaning kagubot ng hitabo karon nga dili makasinabot si Mandawi ug si Cebu City, di makasinabot si Talisay ug Cebu City in terms of traffic. There are mechanisms for that. But again, bottom line is I am against adding additional bureaucratic red tape to the present system that we have. Thank you. Ang nasudno bang pamulitika karon nga makita nato sa kauluhan, nakaapektar sa kada usa ninyong kampanya, ug how has it been affected? Mayor Mike. National government should be more succinct that they are national. And 7160 is the Bible of local governance. If they will just read in toto what is enshrined in the local government code, what is really best for the national is overseeing. And all local government should be made alive. The word self-reliant, independence, self-determination, and self-interest. Mindful that we are one whole country. We have a responsibility if and when and all taxes do not anymore go up but belongs to the city or to the LGU, leave it in the city. Just to paraphrase, Mayor, is the national politics now affecting all your If they continue, they have not been existing what ought to be, because the meddling is beyond imagination. You want sample? What I'm saying, sir, is when it comes to the fight, the infighting within the political world, is it also affecting you? Is it positive and or negative for your campaign? It can never be positive if the ending is destruction. How can there be construction when people are hitting each other, supported by their national figures? The most important thing is role playing.
This is a local election. Leave it to the local. The national will be 2028. The senatorial might be, but the senatorial has to be also looking at the national. What we, the local, we should talk matters with local importance, not that we have to be dictated upon. Meddling, I really hate it. Commissioner Yogi, kuan kaning nabay factor, ma-factor in ba sa imong kampanya kaning mga nahitabo sa kauluhan ug sa atong nasudnong pamulitika? Thank you, Sir Eric. Sa dagan sa akong kampanya karon, nakita nako. I campaign and I talk directly to the people. I never discuss national politics. I leave national politics to the national politicians. But again, we cannot deny we are part of one country, Usarta ka nasod. What the national government wants to happen to the city, then musunod punta. But we should focus on our affairs, unsay nahitabo sa atong syudad, unsay atong gusto mahitabo sa atong syudad. Daghang kitag problema diri sa atong syudad karon. Daghang kitag angay sulbaron, problema sa baha, problema sa basura, problema sa traffic, problema ta sa peace and order, delivery of basic services. Let's focus on these problems first. Di sa ta mag-apil-apil ng problema nila sa national. It has been creating a division. It has made the Filipinos more polarized, more aggressive. Nahitabo na to karon, away-away ta because of just one or two families. Just what are we fighting for? Let us focus on the problems of Cebu City. The national government will be there to support. Again, based on the local government code, the local government has a corporate entity. The mayor, being the local chief executive, can exercise all these rights, all these powers to solve and to promote, to make the city progressive. Di ko ganahan nga maapil-apil ta sa national nga madamay ang ato ang panerbisyo. Di ko ganahan nga madamay ang ato ang mga kaigsuonan because nag-away sila ngadto sa national. Focus on Cebu City. Cebu City needs to progress. Atong mga katauhan kinahanglan tabangan. National government will always be helping, but again, national elections is 2028. Di sa ta mag-apil-apil diha. Thank you so much. Mr. Ko, ang tubod sa atong demokrasya ang katawhan, no? Ang yanong katawhan. So, ang mangutana pa pud sila kung unsay imong mga baruganan sa mga national issues o kuan lang kanang imo lang ilingyo kay dili na apil sa imong kampanya. Dunay panahon nga doon naging mga tao nga mangutana ana. So tubagon po nato. Nya regarding sa katong pangutana, affected ba ang atong pangampanya mahitungod sa kining national issue karon, national nga kining rivalry bay tawag ana. So apektado. I don't know kining atong mga kauban o naapektuhan ba sila, but ako for me sa 80 ka barangay dinhi sa atong sakop sa atong pinangga nga syudad, house to house sa maginding amo, house to house campaign. So daghang gyud nga doon ay mga tao apektado gyud nga ang mga tao nga murag makita nimo nga wa naman ni manarbaho ning uban. Kay nagsige naman laghisgot nga unsa naman ning atong panghitabo karon, unya lahi-lahi og dapigan. So ikaw or kita nga mag-obserbar, so ang tubag sa pangutana apektado ba? Apektado gyud. But the good news is, ang atong syudad sa Sugbo, tungod kay nailata nga independente, so trabaho lang ta as mga Sugboanon. So para nako, mao nang akong sultihan pod ang atong mga supporter nga, ayaw na lang. Di na lang nato entertaino ng mga problema nga makapaluya na hinuon nato sa atong pagtrabaho. So maunay epekto karon sa kining panghitabo sa mga national issue, isigdapig. So apektado bisan sa mga trabaho sa atong mga kaubanang Sugboanon, apektado gyud. Kami sad nga mga kandidato, so affected sad may kay imbes nga mo focus ta, bililhon kay nato ang 5 minutes, bililhon kay nato ang 3 minutes. Manubag naman ta atong mga pangutana nga
mahitungod ining mga problema sa national issue affected? Dr. Ruiz, na-affected ba ang imong kampanya pag-abot aning mga tabang kanang gipanghatag sa DSWD, kanang tupad o kana pang unsa pa dinha, no? Makatabang nimo, dili makatabang nimo, nakatabang bas katawhan. Unsa may angay nga pananaw ana? Again, Sir Eric, I run my campaign na focused ko sa katawhan. Wa ko manghangyo in any national agency, wa ko mangayo og tabang. There have been entities, especially the incumbents, they have been taking full advantage of all these government dole-outs. Para nako, maski kinsa ang mayor, naamag yun ang ayuda, naamag yun ang mga hinabang gikan sa national government. Because kanang mga ayuda, kanang mga hinabang, gimandato na sa gobyerno. Adto na i-course through sa incumbent because kinanglan na accountability. I run on a platform of serving the people. And sa pagserbisyo nato sa katawhan, ang atong paghatag og serbisyo direkta ta. Wa ko moagi og any government agency na ngay ko og tabang. Epektibo man ta. We have been successful. These projects nga naadiha karon daghan pang nisaway kay ngano may mga pinili. Kung kinsa lang ang duol sa luwag, kinsa kunoy nailhan sa mga leader, mo ilista. That is not correct. That is wrong. Because those projects, kana siya nga kwarta, gikan na sa katawhan, gikan na sa gobyerno. So, nganong ato mang ihikaw sa uban na itong makigsunan? Gikan na sa buhis, hinaguan na nato. Gikan na ninyo sa atong mga kaigsunan. Maglibog ta. Nganong naipinili, nganong pipila lang ang makadawat. But again, I cannot answer for them. All I can say is, if the time comes that we will have the opportunity to serve, it will be all-inclusive, watay pilion, watay santuhon kung makasala po. Daghang salamat. Mr. Ko, kabahin sa ayuda, makatabang nimo, makatabang ba sa Cebu, makatabang ba sa yanong katawhan? Ang ayuda makatabang gyud sa mga kaigsuuna nato kay ispoko mo ng tagpila na kalibo ihatag unya na pagyoy bugas. Pero usara sa dihang makigistorya ko sa akong mga supporters bisag asa nga barangay Pananglitan, among house to house, ako ra gid silang sultian, Sir Eric, nga ang akong prinsipyo maura ni bisan pag anak ko sa tag-iya sa SM, anak ko sa tag-iya sa Ayala, dili gyud mahitabo nga muhatag ko ninyo kwarta aron lang gyud ko ninyo butaran. Way sa payan og di gyud mo nako mubutar. Way problema nako. Pero kung mubutar mo nako, kung itugot sa Ginoo nga makadaog ko, serbisyo ning ako. Mao na nga ayaw gyud mo intawon og paabot nga makadawhat mo nako og piso or 2 ka kilong bugas. Pero kung naa may grasya, kanong di man na nato dawaton, Sir Eric, nga makatabang mapud na sa atong kagutom. Pero mauni ang akong prinsipyo. Usara gyud ang akong prinsipyo. Ug ako'y bilyonaryo nga kandidato, suri lang gyud dili gyud mo makadawat nako bisag piso, no? Pero kung itugot sa Ginoo mo daog ko, serbisyohan gyud mo nako bisan pagkinsa mo, nibutar mo nako og sa wala. Mao bitaw na, Sir Eric, makigistorya ko sa mga senior citizens, prangkahan ako sila. Bisan pagsiruhan ko ninyo sa adlaw sa eleksyon, bisan pag di ko ninyo butaran o kamo mga PWD o kamo mga single parent. Pero kung itugot gyud Ginoo nga ako mo'y mahimong mayor, dublihon ko gyud ng inyong cash assistance gikan sa 1,000 himuon na tong 2,000. So ang uban ana medyo hilasan sila. Kahilas nimo kinsa man ka, wa ngani makabuhat ana ang mga gamhanang politiko, mga sikat, mga ilado nga mga politiko, ikaw na hinoy magara-gara. So mauni ang akong iserbisyo nga serbisyo para natong tanan. Ako independente manggod ko nga kandidato. So kabalo na mo og unsa ang independente. Why pili una nibutar og sa wala. Dili ta pwede ingnon nga mayor.
ayaw nagsimintuhan na ilang karsada diha kay napildi ka panahos eleksyon, di na pwede sa independente. Mayor, ayaw tiwasan ang tulay nila diha kay hapit ka si Ruhi diha sa panahos eleksyon, di ba? Ayaw kong diktari ana, independente ko, mo serbisyo ko bisan pagkinsa mo diha basta sakop mo sa Cebu City. So Okay. mao na diha ang akong prinsipyo, Sir Eric. So ang pangutana man god nakatabang kanang ipanghatag sa atong mga kaigsunan nga mga politiko labi na nanggikan sa nasyonal nga mga tabang. Nakatabang na. Mayor Mike, the ayuda mentality, and is it sustainable? O sa mga kinahanglan sa mga tao, ayuda, trabaho. Ang dinalanta mo, di ka pa na kay balumang kita trabaho. Kadua, the word sustainability, obviously, ako manggod, anak ko, bata pa, singot. Dako, singot. Hanto, nag-graduate ko, singot. Therefore, majud ang atong i-institute is really singot. Kanindot kayo kung imong makabot tungod sa imong singot. Pero in the meantime, kung naan ang mga kwarta diha, dawatan na ninyo. Especially, nasyonal, kwarta sa gobyerno na. Dahil sa lokal, wapi siguro, apil pa na sa budget, sa akong i-aprobahan. Nung bumibiya, nawa na ko, happy birthday, happy anniversary, swerte ning Mayor's Forum ninyo. 1 year ni. Wa na ko kabalik sa kong opisina. Ibalik ko, gilakan. Ninaog ko, ang akong sakyanan, giklaman. Isakay ko sa elevator, gipagnan. Now, nakaabot ko dito sa 8th floor, kakita ko. 9th floor, nakakita ko. Pagbalik na ko, kuturban ko sa tilap, sa lobby, sa opisina, sa mayor. Pagsakan ako, gilakan ang 8th floor and 9th floor. So, give me back the chance because kanang gingalan itong ayuda, livelihood, we know that too well na all are expecting to be helped, but as government na may mga sultiyo na you teach them how to fish rather than keep on waiting for the fish to come. So that's the best way of growing so that you can be like John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your city. Thank you very much. Ang natay mga piniling mga pangutana din gikan sa itong mga kauban sa media nga gipanguluhan ni Richard Alfahora kay daghan-daghan ubay-ubay ang ni tambong din sa atong forum. So ang una na akong pangutana kabahin ni sa public safety and security in Cebu City. Unsa may angayan nga buhaton para masiguro ang kinabuhi o atong mga kabalayan. Public safety and security. Mr. Ko. Salamat Sir Eric. Naghisgota og seguridad sa atong pamilya o kita mismo nga sigurado ang atong paglakaw-lakaw dinhi sa syudad. Now, akong nakita, Sir Eric, kung nibalik maning problema karon dinhi sa atong syudad, snatching, tulis, drugas, para nako for me, duha ra gyud katawo ang mabasol ini. Duha ra gyud katawo ang angay basulon ini. Kinsa man pananglitan. Number 1, kung ako ang mayor sa Cebu City, ako mo'y basula. Ikaduha ang atong city police director. So that's why Sir Eric, before taning file og COC, certificate of candidacy, ningadto ko ni Colonel Joby Espinido. Nakig-istorya ta ni Colonel Espinido, nga ako siyang gisultihan nga doon ako'y plano nga mukandidato sa Cebu City pagka-mayor. So kung itugot sa Ginoo,
nga mulampos ko, willing ba ka maserbisyo sa Cebu City? Kay kung willing ka, mo requesta dito sa Malacañang, mo requesta dito sa Camp Crame, mo requesta dito sa DILG nga ikaw mo'y akong ibutang as City Police Director sa Cebu. Kung pananglitan, mudaog ta. Pero ang tubag niya nga, wa man ko kay Bao, Sir Eric, nga retirable na dahil siya itong October last year. Oh. So, karon retire naman, unsa na may atong buhaton? Number one, mahitungod sa seguridad sa atong syudad, Sir Eric. Atong kuhaon as kining Peace and Order Consultant si retired Colonel Juby Espinido. Buti pasabot, kabalo siya ug unsay paagi nga mahimong safety ang atong syudad. Remember mo kay nung dumo ni atong nahitabo sa Usami City, Sir Eric? Usami City dili kay na dako nga syudad, gamay ra na. Suito ko ana bisag asan dapita dari sa Pilipinas. Pero nganong malisang ta bisag adlaw malisang ta maglakaw. Kabalo na ta ug unsay istorya. Pero sa dihang na-assign dito si retired Espinido, unsay nahitabo sa Usami City. So, pwede na matuog ka nga magbitbit kag minilyon miyorama. Pwede na ka magdag minilyon unya matuog ka dito atong panahon na safety na kakaayo. So mao nay atong gikinahanglan, wa nagpasabot nga kining atong mga City Police Director karon wa tay salig. Buti pasabot dugangan nato nga do nagyoy seguridad ang atong pagpuyo dinhi sa Cebu City. Labi na ang atong mga anak, ang atong mga apo nga maglakaw sila nga wa gyud angay kabalakan anywhere in Cebu City, no? Ug dili lang kay ang atong mga kaigsuonang taga Cebu City ang atong proteksyonan, apil na ang atong mga bisita nga moabot diri sa Cebu City, Sir Eric. Mayor Mike Rama. I've always been lecturing international or local, national, because what we wish Cebu City to become is a smart city. And the best thing that you should do is elect a smart mayor. That's always been what I've been highlighting, where technology is very important. And when you talk about peace and order, no matter what, with the number of people we already have, this is not going to be just man to man. You have to engage technology, because technology is so much available that I do not want to enumerate, but it can even get what you're doing inside, everybody will know. And that's why this matter about safety, order, I have always emphasized. It's everybody's business. Everybody's business. If all from the household, barangays, go back to the city. And I remember Oplan Pakigsandurot. That was a very good project of my predecessor. It adds up multiplier effect, because right now the city of Cebu, with its population, Eric, where we are needing about 2,000 to 3,000 policemen, 500 to 1. And how many policemen do we have? Very much less. Then integrate the tanod, give an increased tanods, and all other multiply force. Because the most important thing is visibility. Visibility. And that's why Singapore, like with Melbourne feature, you can see in Singapore policemen walking, especially in the evening, where when the convergence of people drinking. And that will give them an idea that the police is there. What's out? Mobility. Bring them to be roaming around. Because when police are being seen in cars with blinkers, etc., then constituents would feel safe and secure. And train our police. Train and train. Na dili sila mag-focus, di na lang mo highlight kay pati kayo. Dr. Yogi.
In terms of peace and order, again, it is my field of expertise, 18 years in government service, being a law enforcer. In my experience being a law enforcer, you cannot solve the peace and order situation overnight. But again, you must approach the problem from a strategic perspective. How do we do it? Number one, invest in the latest technologies. Provide the city the latest technologies that money can buy. Take the case of Baguio City. Baguio City right now is a smart city. If you commit crime in Baguio City, for sure, 3 days after, you will be caught. You will be apprehended because they have systems in place that can monitor movements. Preventing crime is instilling in the minds sa mga kriminal na kung muhimo mong krimen diri sa atong syudad, madakpan mo. And that is one way, that is a deterrent. Strategic perspective, you cannot fight crime by just purchasing guns, purchasing vehicles. Police visibility can only do so much. Ang atong mga police, tao po na, maluya po na, kapuyo na. But equipments, technology, will never get tired. 24/7, they will be on watch. I will not detail on how we will fight because parehas sa nag-boxing, imong ipahibaw sa imong kaatbang, imong ipahibaw nga sa mga kriminal, on sa itong himuon. Invest in the latest technology so that all areas in our city will be covered. Mind you, wala tayo maski usa ka facial recognition camera diri sa atong syudad. We do not have even a single plate number recognition camera. We do not have a shot caller system in place. A shot caller system in place, it has been in place in the different cities. It has already been being implemented for 32 years in highly urbanized cities. Anong wala man tana? You do not need to call the police kung na'y magpabuto og pusil. The system can identify from a firecracker to a gunshot. You do not need to call the police. The system will automatically inform the police, triangulate the location, and barato ra na siya. Why? Nganong wala man nato naghihimo diri sa atong syudad? Why don't we do things that will benefit sa atong mga anak, sa atong mga apo? Let's bring peace and order. Again, progress will follow, economic activity will increase, government trust will increase. Thank you so much. My next question is for Mayor Mike Rama. What are your mga pamaagi para ma-enhance ang transparency ug accountability in city governance? Digitalization and make less interaction face-to-face. Kaya kanang corruption, mamana siya nga mo prosper yun na kung discussion face-to-face, transparency and accountability must be highlighted. And that can only be highlighted, especially if you have a professionalized human resource department. Kaya importante ka ng right person to the right position. Then, DSHR mismo, tudluan mo talan. Develop a culture of excellence. Develop a culture of corruption-free city hall. And with transparency, open, bring all to be a part. And every transaction as much as possible. Di na mga tao, because of technology, because of seamless system, because of what we call digitalization again, then you would be able to bring even high revenues and better connectivity and people's participation, and it brings everybody to be a part of governance. Progress, peace, and prosperity will be around. And that's the most important thing when you talk about transparent ba? Pagpunta ng transparent ba? Accountable ba? O, sa pa nimong pagka-accountable, ang imong leader, corrupt. And the leader has to be transparent. Sa pa nimong pagka-accountable, ang mong leader, di ka ba mo liquidate?
Ang musunod na follow the leader. Dr. Yogi? There are many ways to stop corruption, but the most effective way that I have done and I have implemented, human ako sa planning, I have already been an implementer. I implemented systems to combat corruption when I was Commissioner of Customs. We implemented an e-governance system. Digitalization is one part of the e-governance system. We set up systems that will have feedback mechanism. We already have, right now, our application for business permits online. Kabalutan na. But again, system is still heavily people-centered. Let's develop a system that will be foolproof nga ang sistema mo'y modumala sa katauhan. So may pasabutan na. Less human intervention, as what the good mayor has said. Less human intervention. I have seen and I have experienced how effective it is. Less people talking means more work done. Kung ato kong hatagan ng oportunidad ning mga illegalista nga mo'y mo makikistorya ngadto sa atong mga empleyado, atong mga empleyado bisag pag-unsa na kabuutan, bisag unsa pa na ka Dios nun. Kung kada adlaw na atubangon og mga illegalista, kumbinsihon madanig na. So let us craft a system that will make Cebu City Hall feedback responsive. It means to say, kung natay mga kaigsuanan mo file silahang permits, natay document tracking system. They can go online, asa ng ilang dokumento. They do not need to go to City Hall to follow it up. Makita lang nila online asa ng department kisa na naglihok sa ilahang papilis. Document tracking system is a very effective system to lessen human interaction. 10 working days, a document must be acted upon. Acted upon means approve or disapprove. If dili na mo gawas opisina sa usa ka department within 10 working days, then manubag sila nako. I have issued thousands of show cause order. I will repeat, thousands of show cause orders to government employees, especially customs employees, for them to explain ngano ni siya nga papel na dugay sa imong lamisa. It is effective because the next step in the show cause order will be a formal case that will be filed against you. Thank you. Mr. Ko? Ang transparency nagsugod na sa amahan. Kung ang amahan kawatan, tulisan, hold upper, snatcher, wa pagyud ko kakitag tao, Sir Eric, nga ang amahan kawatan, snatcher, mangingilad, rapist, nga dunay anak nga nahimong pare, nahimong ministro, nahimong pastor, or nahimong lawyer, nahimong doktor, nahimong engineer. Buti pasabot, ug unsay binuhatan sa amahan, musunod pud ng mga anak. Wa pa ko kakitag amahan nga niingon nga, dong, ayaw panigarilyo kay makadaot nas baga. Unya ang amahan nga nagbadlong kusog manigarilyo, wa pa ko kakitag anak na ning sunod anak. Arita sa syudad. Kung ako ang amahan sa syudad, kurap nga pagkaamahan, kawatan og kwarta sa syudad, do you think mosunod ng imong mga department heads, imong mga city councilor? Nagtanaw na sa amahan. Kung ako nga leader, ang binuhatan dili maayo, mausad na isundon sa akong mga anak. Kinsa may akong mga anak as a leader sa syudad? Number 1, Vice Mayor. Sunod ang mga city councilors. Sunod ang mga department heads. Ratsada na tanan. Musunod na sila tanan kung unsay buhat, binuhatan ako nga amahan sa syudad. Mauna ang atong prinsipyo diha, Sir Eric. Muramag ni signal na sa oras. Okay na? Ha? My next question will be for Dr. Yogi Ruiz. No? How can you democratize citizen participation and engagement in local decision-making processes? First and foremost, again, I will go back to my experience. How can you democratize citizen participation? Others have been planning, I have already been implementing.
I implemented systems in place when I was Commissioner of Customs. We crafted a multi-sectoral business advisory council. This council is composed of leaders from the different industries, representatives from the steel, meat, poultry, grains, rice, resin, all industries are represented. Same thing that we will do in the city. All sectors will be represented. Seniors, LGBT, youth, I won't name all of them, but we will have a system that will provide a venue for the different sectors to voice out their concerns. It will be by virtue of an executive order, crafting a multi-sectoral business advisory council. They can provide inputs, especially in terms of major policy decisions. Atong ipaagi sa ato ang multi-sectoral business advisory council. Atong ipaagi dito kung naatay ordinansa nga moapektar nila. Dili kay kanang kalit-kalit lang, makalitan na lang ta nganong naiingon ani nga proyekto, naiingon ani nga ordinansa. Ipaagi na to nila. If it goes through them and if they approve it, then we formalize the resolution, pass through the city council, have it signed, the mayor will sign, and it will become a city ordinance. Again, citizen participation is key. Kung naay partisipasyon ng atong mga kaigsunan, we will have a two-way governance system. Makita na to, ang ato ding panggoberno, wa din makaabot dito sa bukirang barangay. Atong mga kaigsunan sa bukirang barangay, na sila feedback mechanism, they can voice their concerns online, ipadala nila sa tua, and we will answer. I will set aside one day every week. I will be in the barangays. Magdakos akong kaugalingong lamisa, magdakog akong kaugalingong lingkuranan. I will choose a barangay kung asa ato istoryahon. I will bring our department heads na asla dito. Kung natay mga kaigsuunan nga naiyango-ngo, katulo nila gabalik-balik based on the records nga wala actionist sa atong department head. Ako ipakita just inyo atubangan. Papauliw na tong department head, papangitaan na tong lain trabaho. They cannot work with my standards. My standards is get the work done. 10 working days, all documents must be approved or disapproved. Citizen participation is vital. O saan ito pagkabalo kung natay usa ka departamento o sa ka empleyado nga nagbinuang kung dili ta muhatag og feedback mechanism sa atong mga kaigsunan. Again, this will be done if this coming May 12, let us vote wisely. Thank you so much. Mr. Ko. Paminawi ang tanang hutong sa mga kaigsuonan natong Sugboanon. Diha nimo mahibaw-an og unsay angay nimong itabang, unsay imong angay isuporta nila bisa ilang mga bisa imong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan Sugboanon. Mayor Mike. Cebu City is composed of 80 barangays. Now, when I came in as mayor in 2000, mantra na ko, binisaya, hain tong layo, ang City Hall magpa-duol. Hain tong duol, ang City Hall magpalayo. Precisely, nagbuhata o City Hall sa bukid. Ikadua, we have the so-called City Hall at your doorstep. Number 3, we instituted in the council. I was still a presiding officer, the so-called people's or citizens' time. And I remember, Mr. General Eric Espina, we must institutionalize the so-called Action Center. And the fourth, I will agree, that's why I'm bringing it in all forum, that if these gentlemen, I will put them as consultants because they have their wisdom, they have their aggressiveness in terms of matters where we need to bring accountability, transparency, and most of all, feedback mechanism. And that's the reason why
importante yung kayo ang decentralized situation. Paglisod ba sa itong mga tuta dito barangay permi kay ambot na sa ambasador, asama nang siya na at wala itong barangay. Pinaka-importante, there will always be technology for that. That's why Zoom can be introduced as town meetings or barangay meetings. And how do we make people to be part so that it can be democratized? Because democracy is for the people, by the people, and of the people. That's the reason why we must always come up with a mechanism where NGOs, POs, etc., will have a chance. But there is already an existing, which is the Cebu Development Council, planning. But the most important thing, if we want to add up more and more, so that it can really be much effective, that democratization in every aspect involve the people to be watchdog, so that they will be dog watching. And we now welcome Mr. Achipan. Thank you very much. Yes. My next question is particular problems that our city is facing. I will refer this question to Mr. Ko. Mr. Ko, usaon nimo pagsulbad sa problema sa droga kay kanay mo yung mga kuan mo yung mga problema, droga, traffic congestion ug tubig, pero sugdan lang nato sa droga. Murag ako namang na-discuss ganina, Sir Eric. Murag na-discuss naman ako ganina. So, sa ako nang giingon ka ganina nga kung nibalik man o nibaha man og balik ang drugas dinhi sa atong dakbayan, so sa ako nang giingon nga duha ra ka tawo ang basula, ayaw na pagbasol og lain pang mga tawo. Kung kita ang mayor, si Mr. Ko ang basula og ang atong city police director. So og unsa may mga formula nga atong buhaton, Sir Eric, tungod sa kahagipot sa atong oras, dili kayo nato mataas og discuss, basta ang atong ikasulti diha, ang atong baruganan diha nga naagyod ang pagsulbad sa mayor o sa atong city police director. Mag-unsa man pud pananglitan ang city police director og maningkamot siya nga malimpyuhan ang drugas, malimpyuhan ang mga tulis, mga snatching, unsa pay mga kriminalidad diri sa atong syudad. Mag-unsa man kung si Mayor Julito Ko left and right ang pagdawat gikan sa mga illegalista, do you think masulbad ang problema, mahitungod ang problema? Dili. So mauna nga mo focus ko diha nga naaraan ng duha. Mag-unsa man sad na nga si Mr. Ko maningkamot nga mawala or malimpyuhan ang atong syudad gikan sa mga illegalista, og ang ato pong napilian nga city police director dili nato moabiba dawat sad left and right gikan sa mga illegalista, way kasulbaran ang pagsulbad sa atong problema mahitungod sa drugas. So kining duha magpares. Kanang atong mga kaigsuonan musunod ra gyud na. Tan-aw nila nga ang amahan naninguha gyud, naningkamot gyud nga masulbad ang atong problema sa kriminalidad dinhi sa syudad. Musunod ra na ang atong mga kapulisan, musunod ra na og unsay mando gikan sa mayor, gikan sa atong city police director. Sumo na ang atong panglantaw diha mahitungod sa pagsulbad sa atong problema sa drugas dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Mayor Mike Rama is supposed to be the next in the panel, but he took a convenience break for just a few seconds or minutes. So we will just give way to Dr. Yogi Ruiz regarding the same question on drugs. Thank you, General Espina. Thank you so much, sir. My first and always priority is always peace and order. Again, expert in peace and order. Let us provide our city the best peace and order situation in any city in our country. Solving the drug problem takes a two-pronged approach. It takes a two-pronged approach. Number one, we solve the drug problem by
supply reduction. Minusa na to ang supply sa ato ang merkado. Because kung why supply, why mamaligya. Let us provide demand reduction. Unsa maning demand reduction? What are we doing with the users? Magsigitag panakop pero naagyapon ang mga user. Demand will always be there. Gihimo na nato sa una during the past administration. Wala lang masustain kay na-focus naman ngadto hinuon sa magsige na lang tagpanakop. We cannot focus on enforcement operations alone. We must provide demand reduction initiatives. Effective na itong gihimo, barangay drug clearing program. Atong mga users, atong pasulinderon, we provide counseling, we provide community-based rehabilitation. We provide an intensive approach ngadto sa mga namaligya og droga. My mantra has always been, save the user and KILL the pusher. So, thank you so much. Mayor Mike Rama, regarding Yes, sir. regarding the drugs, how do you solve the drug problem in the city? First, kining mga drug should always be looked at as a social problem. Should not be under the perspective as if they all are being seen as criminals. They have become only a victims of a system nga you go back to the household. Kargadong mga who are engaging in themselves in drugs, even children. Diba drugs man ang ganagingalan og sila? Rugby? Okay, sniffing? O sa mala sila, di manas lagikan. Gikan manas panimalay. O sa may na problema sa panimalay. Poverty. So solve poverty, but do not use the word kill. Ano, I'm just joking. The word that I would want is compassion. Bring more and promote more love. Love and bring God in the household. Because if you have God in the household, but the problem is, if the stomach, mabitan ng gawat ng mga ayuda, tanan, hitting the stomach, muna, it pains me nga, ang pirming may go sa drugs, mga dagko, mga bata. Way pili o daoy, way pili. Pero, munang, ang pinaka-importante, naman ng pulis ba? Naman ng PDEA? But, look, nabagutay rehabilitation of parents? Wala. Sige lang tag-istorya, rehabilitation center. Because the real problem that we overlook is the household lack of parental guidance. But the parental guidance is also not as we expected because employment is also a problem. Then it brings back again to poverty. Improve the poverty and bring more dignity by employment, address unemployment, and focus on education. Then we will have a better Cebu City in addressing drugs together with technology again. Nakaapas, niapas, hinaot maapas. Ni-appeal sa atong kuan si kuan mayoralty candidate Nestor Archibald, current councilor. Same questions on drugs. Okay, so akong gitanaw as an engineer, solve kag problem, tanaw ni mo ang say root sa problem. I agree with Mayor Mike na ang usa is actually poverty and yung problema sa mga ginikanan. So I would say that atong tanaw ng root sa problem. Ang root is poverty, so what is important is employment also. Now, there are so many ways of doing this. Could be, first is technical education.
And akong nabantayan, ang technical education naata karon sa TESDA, naasa ta sa DMDP. So we will push more on that. The problem lang akong natanaw is kaning atong mga materialis. Free man gani ang training, pero ang mga materialis dili free. So what is very important, tagana to sila free training, free ang atong mga materialis so that ang atong mga tao nga na ang walay trabaho will of course makagraduate. And the same time, ang atong buhaton as the city government, we will find ways nga ang atong mga graduates, kita mo ay makapangita og trabaho para nila. Okay? Now, and long term would be, again, education. We are going to make that education more accessible, kung pwede gani, tanan nga mga bata from kinder going to college, atong tagaan og free education sa syudad sa Subo. Our next round of questions will tackle the issue of flooding. Kay permi gyud ang problema gyud, perennial problem, flooding og kakuwang sa tubig. Daghang uwan pero kuwang ang tubig. So in our next round, it will be Mayor Mike Rama who will be answering the question. Mayor, how do you solve the problem of too much water on the streets and not enough water in the houses? Nestor knows that we have a 10-year plan on flooding. We had also not much on, because MCWD is the water aspect. However, basta uwan lang, lagi na tubig. Problema is, kibaw sa nas ni store, pamito ka muntanan nga na din eh, alam tong usake, waman din eh. We all have replete legislations addressing flooding, addressing water scarcity. We have it all. Actually, I do not know whether they will agree with me. I don't really go for desalination. Bahal pa, affected pa nga to ang whatever, marsin. But the most important thing, go back to the mountain. When you talk about flooding, so Gabion Dam, retire the water, go down, improve our so-called canals, because our canals, the culverts, and we have that. We have money. We have money that I have allocated 24 million. I don't know what happened. We have the silting. And when you go back to water, it's just that even our Buisan Dam has been too much being silted. Our water is too much already of a price. Mahal na kayo. Away pa. So, and I will be back. Then I will sit down with MCWD. Once I put all their acts together, because more heads are better than one. Mel Feliciano already have a plan. And each of the board of directors, well, no more Joey because he ran. So ladies and gentlemen, address the filter bridge, then the money for the price of water will also go down. Commissioner Yogi. Thank you so much, Eric. Again, we have already had so much technical experts looking at the answers of the different candidates. I can already learn so much. But according to my visits in the different barangays, we have seen that the problem regarding water is naatay mga barangay nga wa gyud maabot sa MCWD. Atong problema regarding naatay mga barangay, atong problema regarding flooding, I agree with Gabion Dams. They create retention, they hold water for a certain amount of time. Pwede po nato na siyang ipump ngadto sa mga kaumahan. Pwede nato iagi og filter so that residents can take advantage of the water being retained. It is fresh water, it is available. Let us regarding the city sa ato ang drainage system, we already have a JICA sponsored citywide drainage master plan. Mulat nun ta na.
It has been promised that it will be out this year. So atong tanahon. Because right now, mosugot tag sa dili, if we conduct a drainage inventory, ang atong syudad karon, naatay mga barangay nga tungod kay duol sa mayor, ang ilahang imbornal tag sa kadupa. Na ubang barangay nga tungod kay layo sa mayor, ang ilang imbornal tag sa kadangaw. What does this mean? We do not have a systematic drainage master plan. We do not have unified drainage master plan. If we can have this, if ato ning mahatag sa atong syudad, then di masayang kay magsige na lang tagkaot sa atong mga kadalanan every time na ibaha na sa mga bag-o na sa mga bright nga mo sod sa City Hall na mga department heads nga na sa proposal mga bright kayo mag-count na sa tas atong daan. Traffic will come. Mahitabo ang katong mga yuta nga kinaut moadto sa ato ang mga imbornal. There should be a penalty for that. Ato ni istriktohon. Kaning na mga mag-construct, kaning mga bus, mga yuta nga nakilid sa daan kay wa sila kabutangan sa ilahang mga construction materials iniguan moadto sa ato ang drainage. What will it result? It will result into flooding. Let us desilt ang atong mga kanal karon, ato ang mga rivers, let us desilt ato siyang palawman because if mas laom siya, it means more space that will be occupied by water. So, I hope flooding will be solved by implementing scientific solutions, not political solutions. Daghang kayong salamat. Councilor Archibald. Okay, flooding. Long term, short term. The long term would be desalting sa atong rivers kay taas namang level because ang atong mga kasapaan, ang mga yuta nga gikan sa ibabaw, mga debris, mga rocks na. So need to desal it. Ya imong aron mapasama na og ang level so same more or less the same level as before para inignaog sa tubig at least dili musaka. The second one, which well, this is not the second one. It should be in parallel. This would be declogging sa mga canals because karon ang daghan kaayo ang mga waste, plastics or waste whatever, sand and gravel naa sa atong mga kanal. So, ato nang iniklag. The third one would be following the law. We have already a law, which is a national law, that we need to catch the rainwater. And the other one, we have a supplemental law sa atong City Hall nga ato nang nahimo nga atong i-catch. So, what is very important there is enforcement. Now, the other thing is, we should realize nga ang kadaghanan sa atong tubig is basically gikan sa ibabaw because ang atong mga kahoy wala naman. So mo na during the time of Mayor Mike na atay gihimo nga gigastuhan nato og 10-year master drainage plan pero ang nahitabo manggod tungod lagi kay ang implementation dili kana bitawong immediate so murag na kuan na to dili na to mo updated. So we need to have updated that. Now, including that master drainage plan na inabutang dito, then we need to put gabion dams or catchments. Because the moment the rain comes, wa na kahoy, moadto magina siya sa mga areas what we call as small streams or creeks. Ana mo nga tributaries, no? So katong mga tributaries at utong butangan og catchment, the moment we have to have that catchment, manawag ang tubig dito siya ma-stock, then the water will just percolate towards the ground and charging the water table. And the other thing, kung sa tubig nga mahabilin, this is one thing we need to be used for the farmers for watering, right? Now, we have a lot of gabions, dams in the rivers dito sa Babaw. Dugay na gihimo na sa city government, sa kanang Department of Agriculture of DNR. Nana na sa itong kasapaan, ang problema is, sakto sa itong giingon ni Mayor May, nga ang desalting, tangtangon yun na nato ang sand and gravel. Because doble magod ang igo anak. The first one, mansud ang tubig supposed to be sa iyang catchment, sa iyang gabyon, or sa dam, and then manaog to ang tubig ug ang sand and gravel. Now, since manaog ang sand and gravel, maggamit tong sand and gravel paghimo og livelihood para sa mga katauhan beside the river. Now, tungod kay wa madesal, nigawas nga mura nagpart na lang sa river. So kinahanglan tangtangon to, nga gamiton to as livelihood. Now, lastly, which is very important, kinahanglan magsugod na taani is tree planting. We know for a fact nga ang atong kabukiran upaw na kaayo.
We need to plant trees, but it's not planting trees. It's nurturing and growing it. So if in the next 5 years, mahimo na nato, kung ato nang manurture, nindot kayo ang syudad sa Subo. In fact, ako nagsugod na kong tanom, I have planted about 7,000 bamboos somewhere in Lusaran area. So I think hopefully, mutaas na siya, mudako, it will help. Mr. Ko. Flooding. Ang problema, bisag usa lang ka oras nga uwan ug kusog akong naobserbahan, Mayor Rama, mubaha dayon ang Manalili, Santiangco, Kulon, Tipadilla, General Ichabes o kining Tagunol. Nganong ingon ana man ang resulta? Nganong mo resulta man ingon ana? Mo consider ta mo sabuta sa Metro Manila. Ngano man dito sa Manila, perting lapara gyud. So dunay posibilidad nga dugay maka-exit ang tubig. But diri sa ato ang Cebu City, ang tirin sa atong yuta, supposed to be og naay kusog kaayo nga uwan, bisan pag uska adlaw nga kusog kay nga uwan or pila ka adlaw, modritso ra gyud na sa dagat ang tubig, no? Tungod sa tirin sa atong yuta. But nganong ingon ana ang resulta? Number 1 akong nakita diha, corruption. Ngano makaingon man ka Mr. Ko nga corruption na, di ba? So, imbes nga butangan na to og mga dagko kaayo nga imburnal, engineer, butangan na to og dagko kaayo nga imburnal, nawala na tungod ni ining sistema, tungod ining SOP nga 20%. Kay kung ako ang engineer, gusto pud ko makaginansya dagha minilyon, butangan na lang nako naggagmay nga imburnal. Unsa may mahitabo, mo nang mo stock up dayon ang tubig nato. Plus na apay mga kaigsoona natong mga Guatsinanggo nga ang mga basura ilabay ra diha sa kanal. So maunay dako nga nakakontribute pod nga magbaha dayon ta bisag usa ra ka oras. So solusyon. Unsa may solusyon? Kung buligan sa Ginoo, itugot sa Ginoo nga mulampos ta, stop corruption. Stop 20% nga SOP. Aron nga kanang 20% magamit na nato dito sa uban nga project. Like pananglitan atong naobserbahan, ngano nga substandard ang atong mga proyekto kasagaran. Karsada, 3 ka tuig, 2 ka tuig, nalata na. Tungod na sa SOP, tungod na sa 20%. So kung kita, buligan ta sa kahitasan, stop ng SOP. Stop SOP, Sir Eric. Daghan salamat. Thank you very much. Murag kuwang na tas panahon, no? Napatay misa, di ba? Karon mga umaabot, no? So 12 o'clock. So kuha na lang, kaning simple na lang, duha na lang kabog ka ang akong ipangutana ninyo and then make it as short as possible. Kaya naman tay misa, usik, kuha na ito natakal ang basura, ang urban renewal o development o regeneration, and then napay ubang mga pangutana din nga kabahin sa atong kulturag history. Pero ingnanin na lang akong pangutana, no? So we will start with sa this round manggod, it is Commissioner Yogi. So my question to you is, number 1, what is your fearless forecast kay ang usas mga wala din ningon nga kuan morag fearless forecast sa Vice Mayor, morag sa survey wa nakasud, pero sa norte mudaog siya, sa south dili kayo. So what would be your fearless forecast? And then ngaman Yogi Ruiz, ngaman si Yogi kuan man di Doc Yogi ang imong kuan, ngaman ikaw may angay piliyon. Thank you so much, General Espina. Thank you so much, sir. My fearless forecast for May 12, 2025 is that Cebu City will have a new mayor. A new mayor that will bring change to the city. I have seen in the different visits sa ato ang team, sa atong partido, sa mga kabarangayan. We talk with the people. Always our message is, kung sa inyong problema, atong paminahon, pangitaan natong solusyon. And before we leave, we always tell them, hilom lang mo. Because if may baluan sa ato ang mga kaatbang that we are this strong, then they will always find a way to disrupt things. My fearless forecast is that on May 12, 11 o'clock in the evening, the right hand of Yogi Filimon Ruiz, isaka sa Comelec isip dumadaog nga mayor sa siyudad sa Subo. Mga imong Vice Mayor o imong mga konsehal? I do not have a Vice Mayor, but our councilors
Our councilors have been working as hard as they can. They are all qualified. They have all been vetted. They have all been screened. Nakita na to, they are all people of impeccable character. Nakita na they are experts in their different fields. I foresee a sweep of all candidates. Partido Cebuano will win in North and in the South. Okay. Councilor Archibald. Okay, so nga nung si Nestor Archibald first, si Nestor Archibald anak o mag-uuma, pobre. Nahimo siyang engineer, nahimo siyang one of the top engineers sa tibuok Pilipinas, nahimong professor sa University of San Carlos, ug nahimong konsehal sa barangay, ug nahimong konsehal sa siyudad sa Sugbo gikan sa 2001 hangtod sa 2025, more or less 18 and a half years sa pangserbisyo. Wala kumudawat sa sweldo, akong gihatag tanan padulong sa akong mga scholars. So, the other one is being an entrepreneur. Akong sweldo, wala ako gamita sa akong kaugalingon because I understand contribution right now is very important. Ang tanan akong salary, akong gihatag o gidonate paghimo og usa ka Nestor Archibald Rescue and Fire para makatabang o kanang protect sa lives and properties sa mga katawan. The other thing is, I am an environmentalist. I protect life, considering that environment is a source of life. I was able to make a forest already. I was able to plant 3,000 bamboos, and now nakahimo na ko og usa ka kanang forest. And I will do it more. Now, considering that gamay na lang kayong oras, ang ako lang, I'm focused first, kung na ako dito, I'm focused first on generation sa revenue sa City Hall, streamlining sa atong City Hall, tagaan na itong importansya, ang sustainable development for water, power, and food production. And the other one is very important, education sa mga kabataan, if possible, tanan mga bata, scholars sa siyudad sa Sugbo. The next thing would be health. Ang atong gitanaw, if we can do that, and I think we can, ang tanan nga mga tao nga masud sa atong ospital, sa CCMC, nga atong buhaton nga makompleto, yang standard maayo, tanan mga tao will have free hospitalization. And all other things that we might probably do, wa na tay oras, but the thing that I'm doing now is, na ako, alternatibo ko, akong gihimo, nga maghimo tag programa nga malungtaron. So kang Archibald ka, number 1 ka. Fearless forecast for your vice mayor and your councilors. I would be very biased. So I will be the mayor. The second one, of course, itami mo yung vice mayor and all other councilors that within my slate, no? Okay? Of course, ang congresswoman sa North, sa Mary Ann, ang congressman sa South is Bebo Villanosa. So complete slate. We call that 8-8. Salamat umayong. Thank you. Mr. Ko? Mangita tag leader nga naa ang hiyas nga sincerity, honesty, and integrity. So, kung itugot sa Ginoo nga makalingkod ta, Sir Eric, one time nakaadto kog isla, dunay municipal councilor sa third class municipality, nangutana kung pilay sweldo nimo. Ingon siya, 80,000 plus. Kinuo ko pagkadakuha na. Samot na dinhi sa Cebu City. Wa na ko kahibaw og pilay sweldo sa atong mga city councilors. Wa na ko kahibaw og pilay sweldo sa atong mayor. Pero kung itugot sa Ginoo nga si Mr. Ko ang mapili pagka mayor, makagarantiya ta nga zero corruption. Ngano man, ang prinsipyo ni Mr. Ko mauni, bisan pag puno ni Mr. Ko og deposit ang tanang bangko dinhi sa siyudad sa Sugbo, punon og deposit og binilyon or minilyon. But remember, inig kamatay ni Mr. Ko, wa gyoy bisag piso nga madala dito sa lubnganan. Kay numdum ta, sa gihaya pa si former President Ferdinand Marcos Sr. diha sa Lawag, kadaghan ko makatanaw sa iyang haya, tungod sa akong trabaho nga bisag asa ko tuyok-tuyok ining Pilipinas, wa gyud ko'y nakita bisag 5 centavos prangka-prangka nga istorya. But ipasabot, temporary ra ang atong pagpuyo ining kalibutana. So dili ta magpatuyang anang 20% or unsa pa diha. What is due to Caesar, give to Caesar. Maura man na ang akong prinsipyo. Ug unsay paras imo ihatag ko na nimo. So ug unsay paras ako sa na siya. So makagarantiya ta sa atong panggobyerno kung buligan ta itugot sa Ginoo kitay makalingkod nga limpyo nga panggobyerno, walay korupsyon
ato nang igarantiya mga kaigsunan kay nahibalog yun ta nga inig kamatay na to wa nagyud tay madala bisag 5 centavos dito sa atong lubnganan. Daghan salamat. And final word, Mayor Mike Rama. Kami na, kinsa pa, 30 ka tuig, unceremoniously, bisag June 30 pa, ang akong termino. Apan wa mo undang. Sige bisita, sige trabaho. Ang gobernong way provisyo, dili apelan og negosyo. Sige lang trabaho. Kami na, tinibok ang family of public servants. Grupo na pirming naghayo o pangaliya sa Ginoo. Ay among kinabuhi, I'm always emphasize, we are nothing without God. And we have that responsibility. A gift of life, give it back to the people. And what the people now is needing, no matter what, the cry is good governance, honesty in government, competency, proficiency. Our team, I have enumerated it earlier, they are all barangay-based. So many barangay captains, barangay councilors, entrepreneur, and yours truly. I've been a corporate man. It's just not so nice to be telling how many awards, but you go to my office, I miss my office, you can see all the awards. And Nestor knows that. When I became the vice mayor, we were very proud. With Nestor helping, we became #1 in 2 years. When I became mayor, we were adjudged also #3 competitiveness, #2 infrastructure, and we have received a lot of awards in digitalization, even accorded as a city of culture, a city fashion, furniture, and design. And that is what our group can bring in again. Ibalik, re-elect me, and elect of them, some, re-elect others. And then the 3 of them, and never mind the other one is not around, I will bring them to governance because I know their heart is to serve. I know they do not want to commit corruption. Let's all be one. Thank you very much, all of you who participated, and thank you, Councilor Archibald, for nakaapas gyud ka. Hinaoton ta nga sa pila ka oras nga nagkuyog ta, namoy na popo, pwede nyong sawan, pwede nyong sabakon sa panghuna-huna kinsay butaran sa umaabot nga Mayo 12. Daghang salamat sa CCTN 2025 Mayoralty Forum. This has been Eric Espina. Mayong adlaw kaninyong tanan.